श्री गुरु सच्चिदानंद विग्रहादि रघुनाथ गोविंद सर्व कारण कारण वरिष्ठ गुरु पुरुषोत्तम परमदास श्री श्री ठाकुर परमराध्य जगत ऋषि वर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी को चरण नमन परिवार प्रणाम गुरु परिवार सभी को प्रणाम आज पवित्र दिन ए श्रावण परिक्रमा जोग देती आम मोर अंतर रापति जय गुरु ए पवित्र श्रावण परिक्रमा आज जो आसी आम पाखे ये महासुजोग हरावना ए सुजोग मात्र हराइले जीवन आउत पावे ना तेणु ए सुजोग आसी बहु जन्मर तपस्यार फल भाग्यवान भाग्यवान बोले आम बहुत टीपटे भाग्यवान केतल हुए ना भगवान भागर भोगर जे लगे तेणु भगवान भोगर केतल आम लगे विधि जो चलवा कथा को जो मानवा जो भल पाइले आम सबाई भल पाइबा तेरे भल पाइबा आचार्य देव जो डाकर आसी प्रत्येक मनुष्य को रक्षा करवा तेनाली ठाकुर कहते इष्टपुत्र मनुष्य की हो जानी प्राण तार हाहाकार हो जाए प्राणटा जो मोर भितर मोर दृष्टि बाहर जो तू चली जाओ ना से तू कराल कालर गर्भर तू चिपुट निकेट हो जाए से मनुष्य को दुर्दिन दुरारोग्य दुश्चिंता ये दुर्गति जो आसे मानुषटा मनटा छिन्न भिन्न हो जाए आम मन जो चंचलता एकाग्रता आसे ना कहीं ना आम एकाग्रता कर एक भल पाइबी आज अनेक को भल पाए एक भक्ति आज से सुवर पथयात्री बहु मन पथयात्री कहे ना मरण पथटा उन्मुक्त कर दिए तेणु एक आम सब भल पाइबा ठाकुर जीवनटा इष्ट यदि प्राण इष्ट प्राण मैंने इष्ट प्रति आम जीवनटा अकाट्य प्राण रष्ट प्राण मैंने प्रत्येक प्राण को नहीं इष्ट पाखे आम सुजोग ए संचालित करवा इष्ट काम बांधे हृदय कष्ट पाइबू कम सदन पथनी चलिए भूमिरे आसो दम इष्ट काम जीवन करे ता भर मनर बल बढ़ी जाए बुद्धि बल बढ़ी जाए तार चित्त निवेश हो जाए इष्ट पाखे आ चित्त बुद्धि तार विकृति हो जाए इष्ट चेतन व्यक्ति मंत्र चेतन मन इष्ट बुद्धि दीक्षा चेतन सेवा चेतन धन इष्ट बुद्धि आज जो आसी आम पाखे इष्टर ये काल करालटा को रक्षा करने प्रभु कहते ये इष्ट बुद्धि महिमा ए नाम महिमा जो मनुष्य ए नाम गति ए नाम मुक्ति ए नाम निर्वाण प्राप्ति ए नाम बिना पृथ्वी कौन शक्ति नहीं ए मनुष्य को वंचित करे रक्षा करते पारे धरते पारे तेज इष्टर नाम आम समस्त मजबूर होती समस्त को रक्षा करवा इष्ट मंत्र इष्ट तंत्र इष्ट तंत्र हृदय तंत्र इष्ट को बांधि रखार एकमात्र पथ हूँ ये सत्संग जो सुभाष भाई कहते ये पाखक ए दरबार को जी आसे ए दरबार को जी बसे ए दरबार को जी हसे ए दरबार को जी चलते ता भीतर जिते निपुण थाउना जिते अज्ञानी थाउना जिते तार मनमान्य थाउना जिते अपवित्र थाउना जिते असुविधा होना जिते तार निम्नगामी थाउना से कहले ए माने ए तीर्थ जे बस जाए ए माने ए प्रभुकर ए दरबार को जे आस जाए से मनुष्यटा जिते बड़ दुर्बल हो थाउना कहीं जिते बड़ दुर्भोग्य थाउना कहीं तेणु ए दुर्भोग करू आज उद्धार करने आज आचार्य जो डाकरा प्रत्येक मनुष्य को बांधि रख प्रत्येक मनुष्य को धरी रख मनुष्य को भल पाई जाओ सी दीक्षा नौ सी कम करू कि न करू सी पागल भी जाऊ ताकू तुम धरी रख इष्ट कथा कही न पारे भी तुम तार मन आनंद तार हृदय वेदना तार अंतर वेदना ताकू टे दिव सांत्वना ताकू दिव मन वासना तार जे बासना बासी जाऊ से मध्यम जाऊ मध्यम ठाकुर पाखक चोर आसी मध्यम आसी भ्रष्टाचार आसी व्यभिचार आसी कदाचारी आसी कि ठाकुर पाखे एकांत भाव जो लगी ठाकुर जिनिस को जो मैंने जागृत कर जीवनटा सहज हो जाए पूजा आचार्य पाखे झीटी आसी तार बाल जाक एत मेकुड़ा झी मान इमती बाल मेकुड़ा करती से आलुआ हो जाए आचार्य देव कहते तो बालटा जी आलुआ ना तो संसारटा भी से आलुआ चलना मनुष्य केते निकट मानी करे ठाकुर देखो आचार्य कहते ए बालटा तोर जो आलुआ हो जाए तो मनटा तो आलुआ गलु तो संसारटा भी आलुआ हो तेणु आम अनेक दुर्भोग्य आम भोग कला अनेक जन्म आम गला अनेक जन्म आम आसीचे अनेक जन्म आम जा जाओ आज मैंने बड़ भाग्य पवित्र ए पवित्र मातृश्रेणीर जो प्रथम भोगाजी पट्टनायक महान पुराण पंचल कलु जाओ ठाकुर को धरी ए अनंत जीवन बहु कष्ट पड़े पिला मनुष्य पट्टनायक ठाकुर
ଠାକୁରଙ୍କର এই দরবারে সমস্ত দরবার কইব আর বড় বড় যাওয়া আসছে আমମାନଙ୍କର কি ভাগ্য যাও আমি তাকে ବି ଦେଖିଲୁ ସେ ଝିଅଟା ଆଜି এই ଗାଁର ଝିଅ ଦେବୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସେ ଅନନ୍ତ ସାଧନାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯଦି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ହେଇଛନ୍ତି এই ପରମ ପିତାର ନାମ ବଳରେ ଆଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାର ସ୍ୱସ୍ତି ବଳରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ମାକୁ এই ନିଷ୍ଠାର ବଳରେ এই ଚେଷ୍ଟାର ବଳରେ ସବୁ କିଛି ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ମା ତୁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯାହା ଆମେରିକାରେ ଥାଆନ୍ତି ରୁଷିଆରେ ଥା ପରମ ପିତାକୁ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଘରେ ମତ ପା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାର ମତ ଧରିଯା ଯିଏ ଧରେ ସେ ସବୁ କିଛି କରେ ଯିଏ କରେ ସବୁ କିଛି ପାଇବା ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଯାଏ ତେଣୁ କିଛି କରିଥିଲ ମା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବାସନା ଅଛି ପାଇଛ ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଏ ପାଇବା ଯାକ ଯୋଉ ମା କହୁଥିଲେ ସୁହାସ ଭାଇ ଯାହା ଯାହା ତୋର ଅଛି ନା ସବୁ କିଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମତେ ଦେଇଦେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ତୋତେ 100 ଗୁଣ କରି ଫେରେଇଦେ ସେ 100 ଗୁଣଟା କିପରି ପଡ଼ିଦେ ନା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ତୋତେ ଫେରେଇଦେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମା ମାନେ এই পরম পিতাଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି এই ଯଜନ ଯାଜନ এই ଟନିକ ବି କାମ କରେ ତେଣୁ ଯଜନ ଯାଜନ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ବହୁବାର କରି এই ଯଜନକୁ ଅବହେଳା କରିବେନି ଯାଜନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଯଜନ ଯାଜନ ମଣିଷ କରିଦିଏ ନା ମୁଁ ତାର ବହୁତ ଦେଖେ ତାର ମନର ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଏ ତା ଜୀବନର ଶୁଷ୍କ ତରଫରେ ସେ ଝଡ଼ିବା ଜୀବନଟା ତାର ଗଜେଇ ଉଠେ ତାର ମାଟି ଉଠେ ତାର ଦାତି ଉଠେ ପରମ ପିତାର ନାଁ ଉଠେ ମନଟା ହୃଦୟଟା ତାର ବିଦାରିତ ହେଇଯାଏ କଷ୍ଟଟାକୁ ପାଳନ କରେ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଜାଣେ ନା ଯଦି ପରମ ପିତା ସେ କାମ କରେ ତୁ ସହଜରେ ଦୁଃଖ ମାନେ ନା ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁ ନା ଜମାଇଲେ ବି ଯାଉ ଆଜି ମା ତାকে ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଟି ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭୋଗ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଯୋଉ ଧାକଡ଼ ମାଟା ସେ ଝାଡୁ କରିବା ବଳକା ଏ କାନ୍ଧରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ ବହୁଦିନ ସବୁବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଯାହା ବଡ଼ ଧାକଡ଼ ମାଟା ଆସେ କିନ୍ତୁ ଏ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରବାଇ ବି ଆସେ ନା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ନା এই ଦରବାରରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାର ଯେତେ ପ୍ରୀତିକର ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାଟା ମୋର ବଳୟ ଭିତରେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ମୋର ଆଳ ଭିତରେ ମୋର ଆଭା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜମର କଣ୍ଟକ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ଧରି ପାରେ ନା ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଆସିଯାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ଧାମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶକ୍ତି ଆସେ ଏ ନିଶାର କାଳରେ ମାନେ ନିଷ୍କମ ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ନାମ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶକ୍ତିଟା ସହଜରେ ହେଇପାରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ପରମ ପିତାକୁ ଯୋଉମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଦେବାନି ଆମର ଯେତେ ଧନ ମାନ ଥାଉ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ମାନ ଥାଉ ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବାଟା ମା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାଟା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଦିନ ହେଲା ସବୁ ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜି ଯାଇ ଏଠି ଆମେ ଆସିଲାରୁ ମା ମାନେ ଗାଧେଇକି ଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ମା ଏ ଯୋଉ କାଳର କୋରଳ ଆସିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ପରମ ପିତାର ଦରବାରରେ ସବୁକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ ସବୁକୁ ବଜାଇ ଦିଅ ସବୁକୁ ସଜାଇ ଦିଅ ଏ ଅସୁଜଟା ମନଟା ଏ ଅସ୍ଥିର ପ୍ରାଣଟା ଏ ଅସହାୟ ଦିନଟା ଗଛରୁ ପତ୍ର ଯେମିତି ପାତାଟା ଶୁଖିଗଲେ ଝଡ଼ିଯାଏ মানুষটা সেটি ঝড়ি যায় তুমি মানুষটাকে রক্ষা করার মতো আমি থাকবার মতো চলে সবাইকে ধরিবার মতো ধরিবার পড়ে তেমন পরম পিতাଙ୍କ দরবারে আমি সমস্ত আনিবা ডাকিকি আনিবা গোটি গোটি করে লোককে বুঝাইবা সে মানুষটা বুঝুক না বুঝুমা কহিবার বার্তা আইছে দীপবার বার্তা আইছে নির্দেশের বার্তা আইছে আচার্যদের নির্দেশ আইছে আমি ঘরে ঘরে পুরে পুরে পুরুণার মা হও নূয়ার মা হও দুই জন মিশিকি বি করিবা যে মা মানে ঘর করে পারনাহান্তি যে মা ମାନଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୁଣା ମା ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟିକେ ମିଶିବ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେବ ଟିକେ ବସିବ ତାର ଆସିବ ତା ଘରକୁ ମା ନେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିକିରି ନେବ ଆମେ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ପରମ ପିତାକୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତକୁ ପ୍ରଭୁତିକି ଆଶ୍ରା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶିକି ନିର୍ମଳକୁ ନିର୍বোধକୁ ନିର୍ଜନକୁ ଜଣେଇଦେବା ପରମ ପିତା ଆସନ୍ତି ଏ ବିଶାଳ ପୂଜା କରି ଏ ବଳିଆର ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ବାର ପ୍ରସାଦ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଏ ଅଛରେ ଧନୀମାନେ କିଏ ଅଛରେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣି କିଏ ଅଛରେ ମହାପାପୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୟା ନାରୀତ୍ୟା ଗୁଣତ୍ୟା ଯାହା କିଛି କରିଛି ନା କହିନାରେ ମୁଁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ଜন্য ଅଛି ତେଣୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତେଣୁ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ଆଜି ଗୋଳମାଳ ନା ତା ଜୀବନଟା ଟଳମଳ ହେଇଯାଏ ତା ଜୀବନଟା ଚଲାପଥରେ ବହୁତ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଆଜି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରେ ଆମର ଗୋଳମାଳ ଆମେ ଅନେକ ଖାଉଛେ ଅନେକ କରୁଛେ ଅନେକ କୋଠା ବାଟରେ ମାତିଛେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ରଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ହିସାବ ରଖୁନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିସାବ ରଖୁନେ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ 2 ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଓଳେଇକିରି ନେବା ଭଲ ପାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଲଗା ଗତି ନାହିଁ କାହାକୁ ଡାକିବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣିବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା